Mae'r prosiect heddiw ymwneud â bod yn yr Ysgwrn. Dwi'n cydweithio hefo Rhodri y Saer. Mae wedi creu mainc i fi. A wedyn, dyn ni'n cael yr gweithwyr sy'n cynorthwyo yn yr Ysgwrn i greu syniadau. A dwi wedi ysbrydoli nhw wrth edrych ar yr holl bapur wal fatha'r layers ar ben ei gilydd yn yr Ysgwrn. Hefyd, oedd Rhodri eisiau dod â chydig o fywyd Trawsfynydd i fewn fatha'r atonfa ac yn y blaen. Felly, da ni'n defnyddio'r artist hynddyswaser i gael rhyw fath o belydrau llachar i ysbrydoli hefyd. Felly, mae yna gyfuniad o bob math o flodau siapio hynddyswaser lliwgar. A hefyd, mae rhai wedi cael ysbrydolaeth yn edrych ar y murlun yn y beidi. Felly, mae yna clystiau defed yn dod i fewn yn rhywle hefyd. Da ni wedi trio dod â elfennau gwahanol mewn i'r cyfanwaith yma, sef yr fainc pin o gennau. Dyma wedi troi allan eitha psychedelic. Da ni wedi trio dod â elfennau rwsyd o wirings a pethau o'r atomfa, atomfa niwclear yn traws yma. Graffiadau bobl leol rwsyd a troi hynna mewn i y siapia sydd ar y darn terfynol. Mae'r prosiect wreiddiol wedi cychwyn o fy nghadair ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn yr haf dwytha yma. Felly dwi'n meddwl bod yna gysylltiad y fanna efo'r Ysgwrn pryn bynnag ac oedd y gwaith o'n i'n neud efo Crefft Yn Y Bae yn yr Eisteddfod. Dwi'n defnyddio gwlân yr Ysgwrn hefyd. Felly mae'n beth rhaid aros i bob dim dod rownd at ei gilydd a mae gyd yn mynd i gysylltu fe gilydd yn diwedd. Heddiw, mi fydda i a Crefft Yn Y Bae yn y lle celf ar y maes yr Eisteddfod yn gweddnewid bwrdd. Mi ddoth Rhodri fyny efo'r syniad o bwr ac o'n i'n cyffroes iawn efo'r syniad yna. Mae'n symbolaidd iawn achos fanna dyn ni'n cwrdd i ryw raddau ac y bwrdd oedd o wedi wneud yn rhywbeth yn intimate iawn. Oedd o'n le i ddau. O'n i'n awyddus wrach i dorri yn hanner ac wrach meddwl am dod ar ddau nôl at ei gilydd. Yn aml iawn mae'n waith i wneud efo'r tir. Dwi'n gweithio hefo gwlen yn aml iawn. A wedyn dwi wedi bod yn yr Ysgwrn ac wedi gael cnu o'r Ysgwrn a wedi gael dŵr o ffynon yr Ysgwrn i greu darn o ffelt a meddwl am y cynhesrwydd yma o ddod â ddau nôl ynghyd. O'n i'n awyddus i beidio lliwio'r gwlen achos o'n i'n eisiau fod yn naturiol, yn wledig. Dynion o wledig o bob man wrth gwrs, yn bydd meddwl am y gader. Ac wrth gwrs gwyn yn symbolaidd o heddwch. O'n i'n eisiau'r gwaith fod yn gyfoes a dwi'n meddwl amdan materion yn y byd heddiw. O'n i rhyw hanner awydd lliwio un ochr y bwr yn ddu, neu lla meddwl am y du a'r gwyn mewn unrhyw ffordd, ond dod y cwrdd a dod nôl at ei gilydd ydy'r peth pwysig a bod diwedd y dydd bydd gennym ni bwr nôl yn un mwyn symud ymlaen. No, it doesn't work.
efo'r gweithdy heddiw yma, da ni wedi bod yn edrych ar rei esiampla o safleoedd archeolegol ar yr ynys. Yn benodol, da ni wedi edrych ar barclodiad y Gawres. A jyst cymryd hwnna fel man cychwyn, really, edrych ar y cerrig a'r math o ofod sydd yna. Pethau fel y gwahaniaeth rhwng tu fewn a'r tu allan, y tywyllwch tu fewn a'r gola tu allan, a hefyd y ffaith bod ni'n gallu gweld y cerrig hynafol yma yn y tywyllwch. Hefyd, da ni'n siŵr iawn sut oedd yr adeiladau yma neu'r strwythurau yma'n edrych, da ni'n mond yn gallu dyfalu. So, y math yna o themau da ni wedi bod yn drafod yn y grŵp, a da ni wedi creu diagram neu representation o'r safle drwy lygad cyfoes ni. Ac dwi'n meddwl bod o'n rili diddorol be maen nhw wedi dod i fyny efo, really, o'r darn o ddodrefn nes i ddod i fewn bore yma. Mae di Trawsfynydd yn llwyr, a mae'n fwy fel cerflun rwan sydd yn cysylltu nôl at archeoleg yr ynys. Helo, enw wedi Llyr, dwi fel Sling. Dwi'n neud bach o beintio, dwi'n neud bach o gwaith efo palet a bren. Dwi'n gweithio iddo gyda gista, sut dyn ni wedi cael dodran gen Rhodri Owen, a wedyn dyn ni wedi cael rhyddid i neud rhywbeth dyn ni eisiau ddod. So nes i penderfynu chwalu efo gyda griw gista i gael bach o laff i dechrau rhywbeth. A wedyn gadael syniad o chwalu rhywbeth wedi gadael syniad datblygu fel dyn ni'n neud o yn lle jyst gorau bod yna yn meddwl am beth dyn ni'n mynd trwy dydd a wedyn neud erbyn diwedd dydd yn lle jyst mynd straight on a jyst neud o. Fel oedden ni'n destroyer thing, oedden ni'n rhoi yn ôl at ei gilydd a wedyn nath ni fel ystyr ar rhan o Eisteddfod nath ni weld sut oedd o'n troi mewn i cadar jyst fel yn naturally lle. Y reswm nes i llosgu fodd, achos, wel, chi'n gwybod beth sydd wedi gwneud Grenfell o bod dim fel yna, a sydd wedi cael ei rhoi dan carpad, basically, lle mae'r pres yma i gyd yn mynd hefyd. Chi'n gwybod, dwi wedi gwachio Brits, ond oedd storms i wedi cael uffar y go, Theresa May, a wedyn, oedd yn ridiculous beth sy'n digwydd yn glad yma, a wedyn, so, nes i llosgu fo, nath ni llosgu fo, trio gael rhywbeth yn ei Grenfell. Oedden ni wedi torri fo fyny, chipio bach mwy off efo, a wedyn rhoi coron upside down iddo fo, cwestiwn i bod dim. Hwn di'r wythfed un dwi wedi gwneud hyd yn hyn, so yn rhan o brosiect i'r byw. Mae canlyniad hwn bach mwy controversial allan na gweddill o'n nhw. Da ni wedi cael bob math artist a bob math o grwpiau o gwmpas Cymru, a canlyniadau gwahanol felly o bob un. Ond mae hwn wedi sort of gweddnewid yn llwyr o fod yn gwpwr i fod yn gadar neu fatha heijar i blentyn, ond yn fwy specific ella heijar i y brenin neu Prince George. So, da ni wedi bod bach yn amharchus o fod, dwi'n meddwl, sy'n bosib yn beth da. A mae'r syniadau gwleidyddol tu ôl iddo fo yn eitha cry. A i gymharu efo'r lleill, mae gen pawb i syniadau gwahanol lle mae'n mynd, ond dwi'n meddwl bod hwn yr un mwyaf gwleidyddol o bellffordd dwi wedi gael. More important than mine. So what's the thinking? I want to try. I know it was really beautiful and like beautifully polished wood before, but I want to try and make it back to how it was before it was a piece of furniture. So try and make it look more tree-like, more like bark. So maybe scratching it, trying to get texture, burning it to try and get colour, and then we'll see how it looks from there. Cool. Rewilding the furniture, as I like to think of it.
Today we were responding to another artist's piece of work, an artist who works in a very, very different discipline from our own, a craftsperson, as a way of understanding another artist's process. And I would hope for that other artist, Rhodri, to be able to see how people are reading his way of working. We didn't really want to give the participants anything too loaded to work with. So although they were responding to your piece of work, your furniture, we felt it was really important to cover it up, for them not to see it, but to imagine what it might be like in order for them to actually have quite a lot of freedom with their own imaginations. We're responding to the fact that you've made the Eisteddfod chair. So it just made absolute sense to work with the museum's collection of chairs and their kind of Eisteddfod chairs as a way of really embedding and contextualising Rhodri's work and making sense of why we were working with that, and also just to look at the sort of history and inspiration of furniture making, the Eisteddfod, and the role that St Fagans has in kind of documenting and collating that history. And actually, I think that given the way that the day actually sort of mapped out, it was totally the appropriate thing, because once they'd actually seen the chair, they were very overwhelmed with your artistry and quite inhibited by the idea of imposing their own creative kind of response to it. I'm Lisa Marie Tan, and I'm an artist in Cardiff, I live in Grangetown. I work with somebody at school who I knew was from Grangetown, and her family are from the docks, so I thought they'd be a great community group to work with. So we walked around the bay and took photographs. So we tried to find things in the bay that were there back in the day that are still there now. So the rusty gates, the lock gates are all still there. So we tried to sort of replicate the paint, adding sand and texture in to look like the rusty gates. The wooden pier structures are all still there, and they were original back when the docks were working docks. So we took photographs, brought them back, printed them out, worked from them, and then working with a group, ideas kind of get taken on by them as well, which is great. And so we did some collage. This was originally the other way up, and this way up we thought then it looks like the rooftops with the ornate sort of railings on the roofs. The group, Bernie's family, because they've got so many memories, Bernie sort of interviewed her uncle Tommy, who was a docker, and so he didn't come today, but she wrote down a whole ream of his stories of his life working in the docks and his memories. So we wanted to get them in there. So as a cupboard, we just thought you can open the gates and then have a little look and read his memories. Around the back, we've got the sort of the wooden structures. But yeah, it sort of took on a life of its own really when we worked on it, starting off with the original idea, and then the group sort of took it on with great gusto.